Idrissa Badini nam nterke Madu Kulu ako ko kumana abe Isa do ko ngana Isa kungo geleya ko Isa te CEDEAO ye ko nga mangutu aywa nale kote ki kulo ma jole afo ay ko nga ko video folo de ko fole ngoro to dala mga ko video folo ala ka so nyuma ka ame tengera kuma so kono kuna foni ale wati sira ni kuna foni wati sira benge kuna foni kun folo abuen akarama amagama nyamne doni ka dima adashaka niko ko nga adashaka kuna foni tebe mbale ta tebe folo minimbata abe l'indicateur du nouveau abi ale kufo mbata lambe ba jakulu bela jele ka yamaru ya kono igreki dumya ale de kembe kan nobla ninga obuluda ako gerante mino taraka nyechi faso malibama CEDEAO ani iyemwa koni ulufe ako BCAO mali koni akunganga sarali doke ko kuma na o sarali o kuma na kuyo bloge amateme o sarali yo la jo sirala o kuma na amateme parce que ba ko fe minye ni bara min koni kera ko dore koni te soro bolo siraw koni fe minye uyemwa ale la yini muluke ko kuma na marika kuma na napolo mulu koni nulu be akuma na ka bela jile ninga ulu koni ku jo sirala wa fe minye napolo teme siraw o kuma na o bara mulu koni na kanga teme bese o fe ulu bela jile ulu ka jo ako ningera kabri janvier kalo o kle kononton sa mba fla ani sa mwa ani fla ako ode kama sa farafina okumana a burdugu enfant a banki belebele ba min be no be banque centrale des états de l'Afrique de l'Ouest na be ale kofo a fo BCAO ulu koni u ba okumana mali koni akunganga ni nafulo teme mi koni na akunganga buluda ka do koni ninga okwana nafulo koni ninga ulu sara do koni nuluye atamanyo nye parce que ba ka fola ako ko kumana asenga koni ka mateme koi ka sabu ke ko trésori o de knya ko belani ka bela jile kemeru ka blakata kera seben fe seben min koni na le buguna tige ko ML 000 zoro nga chankui femiye zoro woro dugo zoro woro o kuma na femiye tani nduru fi wolonvla ani wolonvla o kuma na katase ML zoro woro tani nduru fi shegi ani duru ko kuma na ni ataka laje semen fura ko ni abuna tike ko ni oyoye akume ke sababu ye kan na fulumugu ko ni ninka o ko ni ko de jesuka teme ta femiye jurusara ko ni abi o kofo ako abiti jo safari milliard fla ani million keme ani muka ani million keme ani million bisaba million keme ni million bisaba ana tunganfe ka biti jo ola parce que ba ka fola ako toro moyo min ko ni no ka cha ko ni ya taninka allaje ko femi ko ni ministry min be no nyeshine do anga soro bolo ko bela dilema soro ministry nabi ale ko fo ko tarata do février kalo kle folo tam ba fla ni tam gwa ani fla ale ko ni aye semenge ka nyeshi okumana warin ko ni akunganga ta mamulu ko ni uluka jigine ko ni akonna la aye semenge ka nyeshi okumana o ma ka nyeshi to fene makoi ka ira ka fo ministry koni aya ira ka fo ko kuma akoni abada ubela jile kuluka ka fo uni komi koni ne akoni nale fumi feka abara uke ko bara koni o kuma na niso guyale aba yurula ka fo ko kuma amaseka temede ka sabu ke BCAO akoni amawari ama alatime ko kuma aboda ukuluka ko ka sabu ke feminye o kuma na gerete mi no taraka nyeshanga jamana ma yo mo akoni alefe ko no kera o kuma na février kalo clé janvier kalo clé kononton tamba fla ni tamugwa ani fla kimi ngera akara ko kona ukera sababu koniye ulu koni kumifika ni mbara koni ka buluda konga ko koni akojora sirala ka sababu ke kona BCAO koni amasonga latime parce que baka fola ministry ko kumana ni sari asomi koni no taraka nyechi malima CEDEAO kumana ani uyemwa koni ulufe koni sari asomi koni ya laje ka beke sababu ye femiye ni ataka laje BCAO yere kumana asari asemi mbe no ba article kati kufo ka beke sababu koni ninga usoso koi ko ka sababu ke o koni o kuma ben num bela jireka ko kuma na o kana fulu koni amanga lajo tantola parce que ba ka fola ko alisa ministry mimbe no ya shino do soro ministry akunya uma ka koni ayayira ka fo ko mali koni ni ya taka laje ko wari koni sarali o kuma na o tigbele yaye ka sabu ke trésor koni be domine ko be o kuma na akembe ka bolike ka bara koni ku lateme ko nga ko femi koni akanga teme sira minve ko bezi ya koni o beteme alede ka o sira o de fe kulu koni o kembe ku ujo unye ko wa ko kuma na ba da femi
ye an baara kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan wari min ko kɔni a b'a ni Mamulu cɛ ko faso kɔni Maliba o kuma na a bɛ layidu min ta k'a ka layidukanw kɔni k'o bɔ a sira fɛ ko baaraw kɔni o ŋaniya o bi a la nka ko fɛn min kɔni ye n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ don min na i ko bi wali ni ŋaniya bɛ i la ka fɛn dɔ kɛ ko kuma na a kan ka tɛmɛ cogo min na ni dɔwɛrɛ kɔni n'o ko b'o de bolo kɛmɛ ka ngoli don o la ko kuma na k'a ko kɔni k'a bi gɛlɛya k'a bɛ hakɛto ɲini kɔni a b'o kɛ u fɛ ko wa k'a dan b'a la k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye nin gɛrɛntɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ko kuma na u bɛ wuli n'u wulila ko kuma na Mali kɔni a ye layidu minnu ta fɛn min kɔni ani baarakɛɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye juruko ta fanfɛlaw ye ko Mali kɔni a bi jɔ a jɔyɔrɔ la a b'a bɛɛ lajɛlen kɔni a bɛ a ɲɛnabɔ fasiriba ale ka fɔ la sa a y'a jira k'a fɔ k'an bɛ don min kɔni na i ko bi n'i y'a ta ni k'a lajɛ ko kɔni a sɛbɛkɔrɔ kɔni a gɛlɛyara sira ninnu kɔni olu fɛ fasiri ale nin ye an ye min sama ka bɔ éducateur du renouveau Y Dunbuya ale ka nɔbila sɛbɛn don u ka bidon bɔli ni Ala sɔnna ma CEDEAO yɛrɛ u kan ka sigi kɔni k'o kɛ fɛn min ye Ghana kɔni ale faaba kɔnɔna la n'a bɛ Akara kofɔ sigi bɛna kɛ jamana 3 kɔni kan ale kunun ko an bɛ ka kuma fɔ nka fɛn min ye ko a ko yɛrɛ ma daminɛ wa sabula waati bolo dalen o tun ye nɛgɛ kanɲɛ 10 ye o dun tɛmɛna ka ban o kumana u n'an ma siran ka sɔ kɛ da la fɛn min ye jamana minnu bɛ yen ni fanga dafiri kɛra yen n'o kɔni n'u bɛ o kumana latimɛni fanga kɔni u b'o baaraw la o bɛ Mali kofɔ a bɛ Guinée kofɔ ani Burkina Faso olu bɛɛ lajɛlen o kumana CEDEAO u ye anw bɔ a la fɔlɔ ko wa ko fɛn min ye sigi min bɛna kɛ bi a bɛna kɛ ni jamana 3 ninnu kɔni olu ka kunkanko kan fɛn min an bɛ dugawu kɛ o kumana kunbɛra duman Ala k'an tulo don o la amina yarabi ye gɛrɛntɛ min bɛ Mali da la yarabi ama a ka se ka wuli an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka se ka baara kɛ amina yarabi o tɛ o don Wandiga i bɔra ka min fɔ sisan ni k'a fɔ ko an ka wari dɔ kɔni k'u ye o kɔni bloqué o tɛ kunnafoni ɲuman ye an bɛ dugawu de kɛ Ala ka nin ko ɲɛnabɔ teliya la an taalan de ɲɔgɔn ye jamana bɛ juru de ta jamana bɛ fɛn dɔw kɛ engagement tata o kumana n'o waatiw sera wariw kan ka tɛmɛ o wari dɔw de don bon fɛnɛ BCEAO de b'olu baaraw kɛ i y'a faamuya ni BCEAO ko o ti kɛ sabula anw sen bɔ bɛ a ko la ko gɛrɛntɛ bɛ anw da la an b'a kɛ cogo di sisan ministre bɔra ka o sɛbɛn de bɔ k'a jira o kuma na o maaw la ko an ye layidu min ta anw bɛ fɛ an ka layidu timɛ wa Mali sanga ni waati an bɛ layidu minnu ta a timɛli an b'an jɔ a kɔkɔrɔ ko nka fɛn min ye an kɔni hali ni ŋaniya bɛ anw la k'a kɛ yɔrɔ dɔ bɛ yen o ti anw bolo ni gɛlɛya b'o la ko kuma na ka gɛlɛn sɛbɛn kun fanba a bɛ o de ko fɔ faamuyara n bɛnkɛ awɔ ne bɛ sɛbɛn ta min ye nouvelle libération ye u ka bidon bɔli don bɔ ko 3,000 ani 2 min bɛ tali kɛ an ka jamana sɔrɔ bososoba ni o ye CNPM ye ni o ye patronat ye ko a ko kɔni ko e ko nin t'a ɲɛnabɔtɔla ye wa cogo di min b'a la sama-samali bɛ min nɔfɛ ni o ye patronat ye k'u ye bɛɛ gɛn ka bɔ a kɔnɔ ni k'a da suwa o kɔni t'o ko kɔni ɲɛ sɔrɔlen fɔ ne bɛ nin di ka tile di sariya tigilamɔgɔw ma o kana baara bɛ kɛ cogo di ni bɛɛ bɔra gɛnna ka bɔ a kɔnɔ baara bɛ ɲɛ sɔrɔ cogo di kalata de bɛna kɛ ni maa min mana sɔrɔ nin ko in kɔni nin ko in yɛrɛ kɛn bɛ denfasani n'a ba ye awɔ a tɛ san kelen bɔ nin ko in na wa a ka ca san yɔrɔ bɛ baara tigɛ k'a kɔnɔ a kɛn bɛ ka jamana kɛ yɛrɛ ye tigilamaw minnu bɛ n'u bɛ na baaraw kɛ a kɛn bɛ ka bɛɛ tigɛ a sentigɛ kɔnɔ maa 2 kama nin y'a ɲɛnabɔtɔ ye dɔ kɛra sa awɔ an ka taa bɛnkɛ kunnafonidila ko min ye fasiriba Abdul Majid Sanɔgɔ ale de kɔni ye kalamusu dabaji la ni ka nɔbila bolo da a ko min bɛ tali kɛ an ka jamana gendarmew ko olu kɔni ye min bɛ tali kɛ patronat ale kɔni soba k'u y'a datugu dɛ ka bɛn ni kunu araba février kalo tile 2 san 2022 k'u kɔni taara ka taa da kɔnkɔn jɔn ni jɔn de bɛ yen Amadu Jaje Sangare ani a ka maaw olu ko anw de bɛ yan ko papier de sɛbɛn de b'an bolo ka na aw labɔ k'a kɛra cogo di ko kuma caman kɔni tɛ an kɔni fan fɛ an kɔni nalen don kuma tɛ yen a ye bɔ ka soba in kɔni bila ten sarana kuma k'u la sarana kun kɛra nka o bɛlaw bɛ yen u bɛ yen o bɛlaw kun bɛ yen fasiriba ko n'i ye nin ko in ta k'a lajɛ ko sariya de kɔni ye yamaruya di Amadu Jaje Sangare ma ni ka to soba in kɔni kɔnɔna na ko o sariya kelen ko de fana nana décembre kalo tile 23 ka na yamaruya fana bɔsi a la ko a ka soba in ye ka to yen ko hali sisan ko a kɔni kun kɛn bɛ ka soba in kɔni minɛ ni k'i sigi i n'a fɔ fɛn ma kɛ fasiriba ko o de hokumu kɔnɔna na min bɛ tali kɛ ani maa min bɛ ɲɔgɔn na ni o ye Mamadu Sinsi Kulu
Kulubali ye ale ka solon donbagaw kɔni wulila k'u jɔ jumɛnfula jɔyɔrɔ la ni ka kunnafoniw kɔni di fan bɛɛ lajɛlen fɛ ko sariya ka labato teliya la o de hukumu kɔnɔna na kunun ko an ka jamana zandaramaw kɔni taara ni ka taa Amadu Jaje Sangare ni a ka maaw kɔni bɛɛ lajɛlen labɔ ni ka daw bɛɛ lajɛlen suwa ni ka tile ka na o di sariya tigilamaaw ma ko waati nataw la kalafili bɛna boloda yɔrɔ kofɔlen in na maa min garijɛgɛ mana don a la ni zen in na o tigi kɔni bɛna don a kɔnɔna na kuma caman tɛ min kɔni la walasa jamana baara o ka se ka boloda dɔ kɛra jajiri fasa la fasiri filɛ nin ye n y'a bɔ nouvelle libération na u ka bidon bɔli don bɛnkɛ nouvelle libération m'an b'u fo dɔ kɛra jajiri fasa la fɛn min ye nin CNPM ko in kabiri o kumana kiiri tigilamaw a nege b'olu la fo k'a nege b'olu yɛrɛ la a ko ye nege tɛ maa si la an minnu yɛrɛ ye kunnafonidilaw ye a nege t'a la anw yɛrɛ la an y'a fɔ k'a fɔ diɲɛ don o don ko kura ni mun ye ta ni mun ye ta so kabiri Ala ka cakɛda in da an ma nin ɲɔgɔnna gɛlɛya y'a kɔnɔ cakɛda in sigira a sigi nin bi cɛ président joli tɛmɛna ye wallahi a bɛɛ taara ka sɔrɔ kiri ma bɔ wɔyɔ ma bɔ an kɔni b'a ye de dɔrɔn ko élection kɛra nin kɛra président an b'a fɔ a bɛ tɛmɛ u bɛ baara continuer nka k'a kɛ i n'a fɔ ko Kalatama deli ka k'a CNPM kɔnɔ i n'a fɔ ko nin tɛ Kalata kɛra a bɛ san 1 bɔ bi hali bi ɲɛma dɛsɛlen ka sɔrɔ maa minnu ka kow kan ka ɲɛnabɔ yen nɔ bɛɛ jɔlen don foyi tɛ ka ɲɛnabɔ maa fila kama n sɔnna ma sɔn o t'u fila bɛɛ yɛrɛ disqualifier ka bɔ a la wa o bɛ se ka kɛ o k'u fila bɛɛ bɔ a la maa wɛrɛ ka na dɔrɔn k'olu kɛ candidat wɛrɛ ka na dɔrɔn an ka tɛmɛ ni ko ye jamanadenw ka ca sabula élection wɛrɛ bɛna kɛ tuguni u bɛna an sigiyɔrɔ la ɲagata tuguni ko n sɔnna ma sɔn an ka taa kiiri la tuguni maa minnu ye ko daminɛ ta n'olu fila tila ka kɛ candidat tuguni an bɛ se ka an sigi n'a ye k'a fɔ ko hali n'o élection kɛra dɔ b'a fɔ ko ma sɔn u ka ninnu fila bɛɛ u ka ni fila bɛɛ bɔ a la pewu maa wɛrɛw ka na k'a fɔ sariya tigilamɔgɔw yɛrɛ k'a fɔ ko bon ninnu yɛrɛ ka bɔ a la pewu disiba wɛrɛw ka na maa wɛrɛw ka na olu ka na CNPM yɛrɛ a sariya bɛ min fɔ élection ka kɛ ten ni maa min gagne na o tigi ka taa n'a ye ko in nege ti maa si la tuguni nin ye mun ye ta a ko mɛnna senna ko kelen banbali Fasiri an bɛ tɛmɛ n'a ye indicateur de renouveau ne b'ale ta indicateur de renouveau n'i y'a ta Fasiri boloda n b'a kɔnɔ o de ale de kɛn bɛ ka nɔbila boloda fɛn min ye Faransi o kumana a ka lasigiden min b'anw fɛ yan Joël Meyer k'a taara a fɔra cogoya min a ka waati tun bɛ dafa bi de o a ma bi kɔnɔ tile 3 min a man kankɔrɔbɔ wa ayi dɛ kankɔrɔbɔli o t'o kɛ koyi kankɔrɔbɔli de b'a la kankɔrɔbɔli t'o la dɛ n'a fɔra k'i ka taa i fa jamana tɛ jamana min ye baara de y'i se n'a fɔra k'i ka taa i bɛ mun kɔnɔ i bɛ taa bi yɛrɛ kɔnɔna fini dɔw tun bɛ passer yɔrɔ la olu tun ma na koyi kunun kɔnɔna ni c'est depuis mardi a tun bɛ taa a tun bɛ taa dɛ fini dɔw tun bɛ pressing na olu wa hali n'o tun ma sɔrɔ kunun a tun b'a fɔ ko k'olu bila olu kɛ koli ye k'o bila ka taa d'a ma ni kɔni kɛra siɲɛ fɔlɔ ne k'a ye an ka Faransi lasigiden gɛnna a dun taara dɛ Joël Meyer ko c'est parti a taara dɛ Fasirikɛba a ko tuma min na jamana marabaw o kɔni u y'a ɲini tinɛndo janvier kalo tile 31 san 2000 ni san 22 nin kɔni nin don ye e ko a tɛna to tubabuw ka tariku la wa Fasiriba ka fɔ la a ko sɛbɛn bɔra ka bin tile 3 Faransi o kumana a ka lasigiden min bi yan Joël Meyer ko tuma na a ka wuli ka jɔ kɛ a ka Mali k'a gɛnna a ka taa k'a sababu kɛ a ka ministre min bɛ yen n'o ye ɲɛsinnen u ka jamana ani jamana wɛrɛ ko ɲɛ ɲɛnabɔli ma fɛn min ye Jean-Yves Le Drian n'aw ka gɛlɛn ma i b'a fɔ ko Faransi diri a kana diri da nin kan nin tɛ ne tɔma ye a kana nin fɔ Faransi diri don dɛ ne bɛ wo don fɔ n'a ko diri a bɛ ne sɔgɔfɔn sɔn na Faransi diri don dɛ a kana fɔ diri Jean-Yves Le Drian Faransi diri sa a ye diri bɔ a la a y'an ka jamana ɲɛmaaw a ye kalakaru la a y'u dɔya k'u don miseli wo fɛ o kumana ka tila k'u bɔ k'u bin k'a b'u kolonkolon ko k'u tɛ sɔn o ma dɛ k'u tɛ sɔn o ma dɛ u tɛ sɔn o ma ko an bɛ bila bin o ye tiɲɛ nka i b'an kolonkolon k'an tɛ sɔn o ma dɛ ko nin ko in bɛ yɔrɔ min na Faransi e yɛrɛ k'a ɲini an b'a ɲini ka lasigiden fɛ o mun ye i tulo ni ɲɛ yan o kumana ɲɔni e ka cogoya ka dɔn komi e bɛ k'anw buruja e ma anw dɔn fɛn ye o kumana an b'a dɔn an yɛrɛ ye min ye e ka o ka taa fɔlɔ ɲɔni e ka anw lakodɔn ɲɔni o kumana e k'anw burujali dabila i bɛ taa n'o ye fɔlɔ an bɛ sɔrɔ ka bɛn ni ko tɔw ye a kan ka kɛ ten de Faransi jamana de tun kan ka bɔ ka yafa deli an ka jamana fɛ bɛɛ kan u t'a kɛ dɛ u tun kan k'o de kɛ ne kun sigin bɛ k'o de kɛ hali n'u kun y'o kun tɛ ni baliko ye a kɛra kabanko ye hali n'u kun y'o kɛ yan an tun b'a fɔ an yafara nka o tɛ nin décision o kun tɛ ni bali tuguni ko ye o t'a bali ayi o min fɔra
u ka lasigiden Joël Meyer ko kunungo a ye pankuru ta n'o tun ye arabadon ye février kalo tile 2 san 2000 ni san 22 aéroport international mun tɔgɔ dalen don an ka Baba Modibo Keita la o kumana a donna pankuru min kɔnɔ Air Mauritanie c'est a bilasira la a kelen de ma taa jɔn bɛ taa bilasira maa min gbɛnna ma a bɛ t'o bila an ka maaw ma taa bilasira n'i bɛ taa bilasira n'o y'a sɔrɔ a ko kɛra bonya kɔnɔ de o kɔni ye tiɲɛ i gbɛnnen ne bɛ gbɛn ka tila ka t'e bilasira ayi n'i gbɛn ne ma bugurungu fifi bɔ o y'i kunnajalen koyi o ye tiɲɛ ye ka maa gbɛn ka to o kɔni o y'an farala ja la koyi Fatirikɛba a ko k'a donna Mauritaniens olu ka pankuru kɔnɔ sabula yɛrɛ ka pankuru tigɛ na yan Air France tɛ ka na a y'o tigɛ na o jɔlen don o donna Mauritaniens ka pankuru kɔnɔ Mauritaniens ka pankuru a donn'o kɔnɔ fɛn min ye ka sɔrɔ ka taa Faransi k'a kɛra nɛgɛ kanɲɛ 19 o tɛmɛnen ni sanga 45 ye 19h45 minutes k'o kumana pankuru in a wulila k'i kunda o kumana fɛn min ye Faransi kan a ko a mana kɛ cogo o cogo fɛn min kɔni ye o kumana Joël Meyer Mali Faransi lasigiden min bɛ yen n'ale kɔni n'a kun bi yan k'a kɔni a taara k'a sababu kɛ fɛn min kɔni ye a ka minisiri o ye kumakan gɛlɛn ani dɔgɔyama min ta ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmaaw ma k'a sababu kɛ o ye a ko o bɛ ka kɛ waati min na ko wa ko waati kelen ko n'i y'a ta k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ k'a fɔ Faransi a fɔra ko politiki siraw k'an n'u ka o baaraw kɔni ko kɔni olu na gulon fɔlɔ ko fana u y'a jira k'a fɔ ko politiki siraw wo fɛn min ye lakana siraw wo ko a bɛɛ lajɛlen ko e ko u t'a bɛɛ gulon fɔlɔ wa Joël Meyer ka pankuru bi sanfɛ kuma na o y'a sɔrɔ u y'o k'o latigɛ o de ye ale ka nɔbila sɛbɛn ye Joël Meyer ala ka se n'a ɲuman ye amina o kuma na ala ka fiɲɛ k'a yɛlɛn so n'an bɛ ɲɔgɔn ye nin kɔfɛ ala ka kɛ hɛrɛ ye amina e ko ale bɛ se ka na yan bilen ale bɔlen nin na ma t'a dɔn dɛ ayi komi ko in t'a n'ale ni ɲɔgɔn cɛ o minisiri yɛrɛ m'a fɔ a ko k'a fɔ ale y'a tɛnɛma ko kɛ Joël Meyer yɛrɛ ko k'a fɔ k'a y'a tɛnɛma ko kɛ an ka jamana marabaaw la walima k'a fɔ k'a ye gasila ko kɛ walima k'a ye ko kɛ ko min kɔni ni ko damata wale don ko ale yɛrɛ m'o kɛ dɛ ko nka a ka minisiri u ka kɔlɔlɔ o de yɛlɛlen filɛ o fɛ n'o tɛ minisiri bɔra k'o fɔ o a ko Joël Meyer yɛrɛ tɛ nka Faransi yɛrɛ ka dabolo ka ɲɛsin jamana cɛmancɛ fanga olu ka baaraw taabolo ma k'o tuma na o de kɔlɔlɔ yɛlɛlen filɛ Joël Meyer fɛ n'o tɛ u ye fɛtigɛ o u ye ɲɛnajɛni kɛ ɲɔ ja ye o a n'a ka baarakɛɲɔgɔn u ye k'an bɛɛ di ɲɔgɔn ma ka mini kɛ ka tɛgɛrɛw fɔ a yɛrɛ ko k'an bɛn kana min ɲɔgɔn ye ala k'a kɛ hɛrɛ ye a y'i kɔ bugɔ a sɔrɔla ka taa don pankuru kɔnɔ k'i yɛrɛ ta a na kɛ nin pankuru kɔni direct don Faransi wa mun don maa kɔni t'a ɲɛdɔn nka sisan kɔni b'a sɔrɔ a sera Faransi o nin waati y'a sɔrɔ a sera caman sɔrɔ a sera lɛrɛ damadɔ dɔrɔn a bɛ se Joël Meyer ok au revoir au revoir merci beaucoup merci pour cette fɛngantigi tubabukan bɛ caya ye a ye wulu bi bilen de n'olu dimina ni nansara dimina a bɛ bilen de e m'u bɛɛ ɲɛ bilenlen ye sisan Macron wo Jean-Yves Le Drian wo i tɔma u bɛɛ bilen bɛɛ n tɔma tɛ kana nin tɔgɔ fɔ n na Badiri Faransi Badiri tɔgɔw tɛ sɔn nin ma sa Badiri tɔgɔ ko mɛn nin kuma sugu la jamana bɛɛ n'a ka tɔgɔ don koyi Mali la yan nɔ i bɛ wele ko Idrissa Faransaw fɛ yen o kumana Le Drian o fana ye Badiri de ayi kulobilenw ka Badiri ayi ne tɛ an ka taa bɛnkɛ ni ko an ka taa ne bɛ indépendant ta u ka bidon bɔli don bɔko 5,396 ka bɛn ni alamisa février kalo tile 3 san 2022 Fateriba ni ale Musa Bilali Sidibe ye a ko min ye diɲɛ ale waribonba Fonds mondial ko olu kɔni ye projet ba 2 k'u ye o kɔni ta ka ɲɛsin an ka jamana kɔni ma dɛ ko o projet ba 2 ninnu tɛ tali kɛ dɔwɛrɛ la min bɛ tali kɛ G5 Sahel o tɛ farafinna tilebiyanfan cɛncɛnkana jamana 5 olu faralen ɲɔgɔn kan o jɛkuluba ye wa a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko ni projet ba 2 ko a nafolomugu bɛ taa jɔ miliyari 2 miliyɔn 600 ani miliyɔn 40 o dolari wari k'a bɛ bɛn o de ma ko n'i ye o ta an ka jamana CFA wari la k'o bɛ taa jɔ miliyari 1 ani a kunkanfɛnw ma o ye belebele
a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko Fonds mondial k'u kɔni ni projet ba 2 kɔni ta k'a ɲɛsin an ka jamana ma ko projet ninnu yɛrɛ bɛ wele ko IDC ani Think Peace ko ni olu de bɛna ni projet in kɔni baara kɛ fasiriba ni ale ye Musa Bilali Sidibe ye ale ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko an ka jamana kɔrɔnfɛla ani a camancɛfɛ bolo banban ci wale minnu bɛ yen u b'a la ka denmisɛnninw minnu kɔni sen don a kow la ko projet in bɛna ɲɛsin olu de ma dɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ n'i y'a mɛn k'i bɛ don banbanci jɛkulu la baara dɔ dilen tɛ i ma ni baarada dɔ dilen don i ma i hakili tɛ miiri ka taa don banbanciya la bari sabu fɛn ɲɛnama yɛrɛ tɛ sɔrɔ a la komi olu de bɛ gɛrɛ denmisɛnninw na ni k'u hakili salo ni k'u bila u ɲɛnɛdaw fɛ o de hukumu kɔnɔna na min bɛ tali kɛ Fonds mondial u kɔni ye nin nafolomugu kɔni ta k'a ɲɛsin an ka jamana ma dɛ ko projet ba 2 in kɔni a bɛna kɛ an ka jamana kɔnɔna na a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko nin ko in yɛrɛ latigɛra yɔrɔ min na o ye an ka jamana minisiriso min ɲɛsin bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ ko ɲɛnɛbɔli ma o tɛ ministère des affaires étrangères ye wa ko a ko kɔni kɛra o yɔrɔ la min bɛ tali kɛ a secrétaire général Abdoulaye Tunkara ko ale tun bɛ a kɛnɛ kana na fo ka taa se min bɛ tali kɛ Mokhtar Kane ni ale kɔni ye G5 Sahel ale ka maa ye fo ka taa se Mamadou Samake ma o fana ye G5 Sahel ka maa ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko ni projet ba ninnu kɔni bɛna kɛ san 3 kɔnɔna na a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko kabini waati jan kabini mai kalo san 2021 min bɛ tali kɛ nin kuma in kɔni fɔra k'a bila nka ko a bɛna lawaleya nin waati ninnu de la a ko baɲumankɛ tɔn minnu bɛ an ka jamana kɔnɔna na ko nafolomugu bɛna bila olu kɔni ka bolo kan walasa ka nin laɲini min ye ka bɛn ni keleya ko o sabati an ka jamana kɔnɔna na o bɛ se ka kɛ cogoya min na a ko a bɛna kɛ yɔrɔ 13 la ni o ye commune 13 bɔɲɔgɔnko ye Mopti ale cercle kɔnɔ Jɛnɛ Douanza Koro Bankasi ani Banyagara ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ko maa 200,000 ani maa 10,000 ko projet in bɛna ɲɛsin olu de ma a ko n'i ye ko in ta k'a lajɛ ko an ka jamana kɔnɔna na an balakaw fo ka taa se denmisɛnninakaw ma olu minnu ni banbanciw b'a la ka don olu la dɔɔni ni ka u kunba yɛlɛma k'u bila banbanciya sira kan ko projet in na ɲɛsin olu kɔni ma ko k'a ta san 18 la ka taa bila san 35 bɔɲɔgɔnko la ko in na ɲɛsin olu bɛɛ lajɛlen ma a ko n'i ye ko in bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ ko an ka jamana ye jamana ye cɛsiri jamana don baara jamana don nka ko ni banbanci wale minnu b'a la ka kɛ an ka jamana kɔnɔna na ko nin tɛ an kɔni danbe ye ko n'i gɛrɛla maa la k'i b'a sɔrɔ k'a kɛ i sago ye o de hukumu kɔnɔna na min ye jatigɛ wale kɛbaaw ye u kɔni b'a la ka kɛlɛ ka o kɛ u ka baarakɛ minɛnw ye ni ka gɛrɛ an ka jamana denmisɛnninw na ni k'u bila fili kɔni ale minɛ kɔnɔna na fasiri filɛ nin ye Musa Bilali Sidibe ale de kɔni y'a fasiri ka bɔ indépendant kɔnɔ u ka bidon bɔli don bɛnkɛ Musa Bilali Sidibe a ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ maa minnu bɛ yen n'u bɛ ka taa nin baara ninnu na fɛn min ye baarantanya a fanba a bɛ t'i jɔ o yɔrɔ ninnu na o tuma na ni baara kɔni n'olu kɔni sera ka ɲini a yɔrɔw la k'u tɛgɛ don olu la foyi t'a to k'u bɛ taa o tuma na u nin don nin ko ninnu na nin bɛɛ lajɛlen nin ye fɛɛrɛ ye jatigɛ wale o tuma na a ko bɛ se ka kɛlɛ an ka jamana kɔnɔ cogo min na halisa fasiri sɛbɛnw ne bɛ tɛmɛ ni a ye le pays ne b'ale ta Burema Gino Toma a kɛn bɛ ka nɔbila ni ka ale bolo da le pays ale kɔnɔ bi u ka bɔ ko 1000 131 u ka bidon bɔli don ka bɛn ni février kalo tile 2 san 2022 ministre min bɛ n'o ɲɛsinen don fɛn min kɔni ye bɛn ani keleɲɔgɔnya o kumana malidenw ni ɲɔgɔn cɛ colonel major Ismaila Ouage k'a kɔni n'i y'a ta k'a lajɛ a taara fɛn min ye Italie o jamana kɔni o kan kunungo n'o bɛnna février kalo tile 2 san 2022 fɛn min ye laɲini kɔni o ti dɔwɛrɛ ye n'i y'a ta ni k'a lajɛ Mali jamana o kumana ani maa dɔw bɛ yen n'olu kɔni n'o ye banbanci kulu wale banbanci kɔrɔw o maaw ka kulu min kɔni n'olu bɛ yen n'o bɛ cadre stratégique permanent n'a bɛ ale ko fɔ CSP n'a bɛ ale ko fɔ o kumana fɛn min ye o kumana wulikajɔ kɔni o kɔni u bɛ se ka
kumaɲɔgɔnya kɔni k'o boloda o kumana ni maa ninnu n'i y'a ta ni ka a lajɛ olu kɔni u yɛrɛ pankuru ta u kɔni u taara fɔlɔ olu kɔni bɔlen ko wage fɛn min ye ale kɔni ale fɛnɛ a taara Itali jamana ale kɔnɔna la parce que b'a ko bɔlɔlɔ sanfɛlaw olu bɛɛ lajɛlen kɔni kelen ka olu kɔni bɛɛ lajɛlen kelen ka ni kunnafoni ni k'a cari dɔgɔkun kɔni ale kɔni kunfori waatiw la parce que b'a ka fɔ la dɔwɛrɛ kɔni kun tɛ fɛn min ye Bamaci wale tigilamaw n'o ye rebelle kɔrɔw ye ko kumana olu kɔni kɛn yɛrɛ cɛkɛda dɔ bɛ yen n'o bɛ ONG o kumana ko fɔ min ye Itali ta ye olu kɔni olu ye wele bila u ma k'u ka taa fɛn min kɔni ye jɛrɛ belebeleba kɔni o la jɛrɛ min kɔni n'a kɔni ni a labɛnna nin cɛkɛda in kɔni ale fɛ n'o kɔni n'o bɛ ONG italien ko fɔ ala pasiza a tɔgɔ kɔni a bɛ o ko fɔ parce que b'a ko n'i y'a ta ni ka a lajɛ ko kunnafoni minnu kɔni n'olu kɔni n'a bɔra ka bin n'i y'a ta k'a lajɛ cadre stratégique permanent CSP o kumana ko maa minnu kɔni n'olu kɔni n'o ye faraɲɔgɔnkulu ye Bamaci wale kɛbaw o tigilamɔgɔw o kumana ko n'i y'a ta k'a lajɛ olu maaw kɔni olu de ka ca a kɔnɔna la ko kumana u kɔni u tali min kɛra k'a kɔni a kun yirala k'a fɔ fɛn min kɔni ye minisiri min bɛ yen n'o bɛ an ka minisiri ko fɔ mun ɲɛsinnen don bɛn ale kɛlɛɲɔgɔnya o ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli ma Ismaila Wage k'ale yɛrɛ fɛnɛ kɔni k'ale kun kan ka taa parce que b'a ka fɔ la a ko ko Wage kɔni ta ko n'i y'a lajɛ ko kunun ko fɛn min ye u yɛrɛ ka a yɛrɛ ka cakɛda n'o bɛ minisiriso in ko fɔ olu ka page min bɛ yen ko kunnafoni kɔni a bɔra ka bin Ismaila Wage ko kumana a kɔni a taara Itali ko dɔwɛrɛ kɔni tɛ an ye an ka bɛnkan sɛbɛn min bɛ yen n'o bɛ accord pour la paix et la réconciliation n'a bɛ ale ko fɔ ko kumana ko o ko kɔni a waleyaliw n'i y'a ta k'a lajɛ baaraw kɔni a bɛ se ka ko ka cogoya minnu la o ko bɛ se ka sen sɔrɔ cogoya min na ko kumana a takun kɔni ko o ye nin ye parce que b'a ka fɔ la a ko o kumana o kunnafoni min kɔni n'o bɔra ka bin parce que b'a ko n'i y'a lajɛ sema a cɛba min bɛ yen fɛn min ye Atayer Aga Mohamed ale fɛnɛ ale y'a yira k'a fɔ ko réunion min kɔni n'a a kɛra n'o ye nin jɛrɛ in ye ko dɔwɛrɛ kɔni tɛ ko fɛn min kɔni ye nin jɛkulu min filɛ nin ye n'o ye kɛnyɛrɛ ye n'o bɛ ONG Ara Pacis n'a bɛ ale ko fɔ k'olu kɔni olu de ye nin laɲini fɛn min ye ka kɛ ko nɔgɔyaba ye nin ko bɛ se ka nɔgɔya cogoya minnu la a ko o fana n'i y'a lajɛ a réunion kɔni janvier kalo tile 30 a ko min kɔni ni a kɔni kɛra ko minisiri kɔni n'i y'a lajɛ Derikɛba ale ka fɔ la o la ko minisiri kɔni tun ma sɔn ka taa k'i sen don a ko la parce que b'a ka fɔ la a ko nka an bɛ don min na ko bi ko kɔni a bɛɛ lajɛlen a ye sen sɔrɔ minisiri kɔni k'ale taara kununko n'o bɛnna février kalo tile 2 ma san 2000 ni san 22 Itali faba n'o bɛ Rome n'a bɛ ale ko fɔ parce que b'a ka fɔ la a ko an bɛ don min na ko bi ko minisiri yɛrɛ a ka taa kun ti dɔwɛrɛ ye ko fɛn min ye nin maa ninnu kɔni n'i y'a ta k'a lajɛ o kɔni ko nɔgɔya kɔni a bɛ se ka kɛ cogoya minnu la nin ko ninnu na k'olu ka baara kɔni a bɛnnen don o ma ko wa ko cakɛda yɛrɛ fɛnɛ don cakɛda min kɔni don a bɛ sanga nin waati bɛn ani kelenɲɔgɔnya o kɔni bɛ wuli ka jɔ kɛ o hukumu de kɔnɔna la ko wa ko cakɛda kɔni tɛ olu kɔni k'a fɔ k'u bɛ kumana fɛn min kɔni ye nafolo o kɔni ta ka di ka fɛn dɔw kɔni ka olu kɛ ko cakɛda kɔni o tɛ fɛn min ye o kumana u sigi kun ye o baara ninnu ye k'u fɛnɛ u bɛ k'u da ɲuman k'o don ko in na a bɛ se ka ɲɛ cogoya minnu la o kumana Faseri ale ye nin ye an ye min sama ka bɔ o kumana le pays kɔnɔ Burema Gindo ale ka nɔbila sɛbɛn don u ka bidon bɔli bɛnkɛ b'i fo i ka laseli ale kɛ ko ɲuman na Ala k'a ko ɲɛ nɔgɔya awɔ n'i y'a ta k'a lajɛ jamana kɔni a bɛ jɔ ni hakili ye ni ɲɔgɔn ye ni o de bɛ se k'a ɲɛnabɔ ni sigikafɔ ni o de bɛ se k'a ɲɛnabɔ an bɛ dugawu kɛ Ala ka sigikafɔ Ala ka o kɔni sinsin an ka jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ o de ye damu ye walasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ kow la cogoya min na ani y'a ta k'a lajɛ fɛn mana gɛlɛya cogo cogo i yɛrɛ ka kuma don a bɛ laban sigikafɔ de a laban ye kuma ye awɔ Ala k'o kɛ nin fura ye amina yarabi dɔ kɛra fana na sa awɔ mɛnkɛ ne bɛ fasiri sɛbɛn ta min bɛ tali kɛ indépendant na u ka bidon bɔli don min bɛ bɔko 5000 396 ka bɛn ni alamisa février kalo tile 3 san 2022 fasiriba ale kɔni ye Umar Bari ye Umar Bari ale kɔni ye kalamusu dabaji la ni ka nɔbila kɔni bolo da a ko min bɛ tali kɛ maa minnu b'a la ka école karamɔgɔya kɔni kalan ni kayi kɔni IFM na ko u kɔni taara baarabila cari la dɛ k'u taara baarabila cari la baara bilali badabada badabada o ma ɲi dɛ
a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko tɔrɔmɔɲɔgɔn min bɛ to k'a di u ma ni a bɛ wele ko turuso ani burusi ko olu de kɔni tigɛra u la dɛ ko kabini octobre kalo novembre décembre ko kalo 3 ko o nafolomugu ka a ma don u bolo kɔnɔ ko de hokumu kɔnɔna na min bɛ tali kɛ kunu araba février kalo tile 2 u taara baarabila cari la dɛ a ko n'i ye ko in bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ ko min bɛ tali kɛ Kayi gouverneur la ko ale kɔni ni maaw kɔni sigira ka kuma min bɛ tali kɛ ekɔlidenw olu ka lafasa jɛkulu ni o ye AEM ye ko olu kɔni ye wele bila Kayi ekɔlisow bɛɛ lajɛlen ma min bɛ tali kɛ ka jardin d'enfants fo ka taa se sanfɛ kalansow bɛɛ lajɛlen ma ko tɛnɛndo tarata ka taa ko ni u ka kow ma ɲɛnabɔ tɛnɛ ka taa bila tarata la ko olu na baarabila cari k'u na a bolo da dɛ a ko ne ko in bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ ko kabini san 2021 ko o wari dɔw bɛ o ma di u ma dɛ ni o bɛ tali kɛ turuso ani burusi la octobre kalo novembre kalo fo ka taa bila décembre kalo la o tɛ kalo 3 ye wa ko nin funankɛni ninnu kɔni u y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni dahirimɛ ko a sirin bɛ nin fɛn in de kɔni na dɛ olu kɔni bɔra u faso la ka na ekɔli karamɔgɔya kalan na Kayi kɔni dugu kɔnɔna na maa foyi tɛ olu la jigi foyi tɛ olu la olu bɛ tɔrɔmɔɲɔgɔn fitinin min sɔrɔ ko o de olu kɔni dahirimɛ kɔni ye dɛ a ko ni o tigɛra ko gɛlɛya kɔni bɛ don olu kɔni ka baara kɔni na a ko n y'a ta k'a lajɛ ko min bɛ tali kɛ u ka baarabila cari min kɔni bolodalen filɛ nin ye Ibrahima Kamara ni ale kɔni ye u ka secrétaire général ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko kabini kalo 5 bɔɲɔn ko k'olu kɔni ma fosi sɔrɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko Kayi yen nɔ ko min ye bɔlɔlɔ ye ko o sɔrɔ man di ye ko wa ko olu kɔni bɛ du minnu kɔnɔ ko dutigiw b'a la ka na ko sosara e kɔni b'o fɔ o tɛmɛnen kɔ min ye baloko ta fan fɛ o bɛ dumuni kɛ kantini min na kantini muso fana ko n'aw mana wari sara bolo banna juru cayara ni y'a ta k'a lajɛ don o don aw kɔni b'a la ka na dumuni diyan tanti dumuni diyan wari t'a la ka na ko ni a kɛra ten ko forogoni ko a na to a dogisara la dɛ ko i ma fɛn min sɔrɔ i kɔrɔmuso cɛko la i ta kana taa o la ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko Kayi ekɔliden ninnu minnu kɔni b'a la ka ekɔli karamɔgɔya kɔni kalan ko u kɔni a gan bɛ u da la ko o de hukumu kɔnɔna na min bɛ tali kɛ Kayi ale conseil régional maaw la k'olu kɔni ye wulila ka taa malo bɔrɔ 20 ka taa o d'u ma ko a ye nin minɛ fɔlɔ a ka nin bila aw da yanni an ka ko tɔ bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛɲini awɔ fasɛri filɛ nin ye Umaru Bari ale ka fasɛri don an y'a bɔ indépendant kɔnɔ bi sɔgɔmada in na an bɛnkɛ indépendant m'an b'u fo ni minɛ ka bila da la o ka fisa ni dalankolon ye o kumana kunnafoni ni Ala sɔnna ma a bi yɛlɛ se ɲɛmaw ma n'u ye nin ye fɛɛrɛ min kan ka tigɛ o n'o fɛɛrɛ tigɛ n'o y'a sɔrɔ ko gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na u ka gɛlɛya u k'a lajɛ k'a wuli joona n'o tɛ kalo 5 fɛnɛ sara kɔni a tɛ ka sɔrɔ a dɔ la a ka gɛlɛn denbayatigiw kɔni don musakaw kɔni o bɛ u ɲɛ kumana a ko ka ɲɛnabɔ jamana tiɲɛ don a bɛ gɛrɛntɛ la nka fɛn min ye ko sara kɔni o fɛnɛ ka gɛlɛn dɛ n'o kɔni n'o ma sɔrɔ ko bɛɛ bi jɔ awɔ amina an tɛmɛna siraw fɛ o sɔ ni makɔrɔniw sɔ ni makɔrɔni tɛ dumuni yan awɔ o bɛ sɔrɔ ni wari ma bɔ wa ayi ko kalisi de pour kalisi de gɛlɛya tɛmɛni kunnafoni ye makɔrɔni cogo di fisigi simi e m'o dun fɔlɔ ja bɛnkɛ yɛrɛ b'a dɔn jɔn tɛ nin dɔn bɛnkɛ bɛ nin dɔn ja Mali kɔnɔ jɔn tɛ nin dɔn bɛɛ b'a dɔn ko ni ma l'école denya kɛ dɛ bɛnkɛ yɛrɛ b'a dɔn ko fisigi simi sɔ ni makɔrɔni walima makɔrɔni ani cɛkɛ kuma la m'o ɲagami ɲɔgɔn na i bɛ technique de combinaison béton armé i bɛ technique de combinaison dɔn combinaison o b'a sɔrɔ o nana ne kɔfɛ o ye jumɛn ye o ye min ye sisan i b'i da sunɔgɔ la i tɛ wuli joona dɛ i bɛ wuli ka bɛn seli fana waati ma awɔ 14h wala i tɛ daraka dun daraka bɛ tɛmɛ i kan daraka bɛ tɛmɛ i kan tilela fana tɛmɛna dɔɔni surafana ma se i bɛ taa belebeleba kelen dun o bɛ tile bɛɛ tɛmɛ entre 15h et 16h awɔ dungo kelen awɔ don min ni école tɛ yen non tiɲɛ la combinaison ye o kɛra campus la m'o ye Badalabugu kulu sanfɛ a y'a m'o kɔni kɛ tiɲɛ la o ye technique de combinaison de a ye combinaison m'o kɛ ma combinaison kɛ dɛ n kɔni dungo 3 in a y'o kuma na o kun bɛ sɔrɔ e bɛ coefficient dɔn wa coefficient coefficient ayi o ye jumɛn ye basimugu
awo nga an ta wolo la de parce que mo ayo ka mene nga coefficient ko yawo dala an to kala a coefficient ma ro jme parce que ni ye fitini ke tata kono ka jika kan a bɛ funu a bɛ tasafa o de coefficient ni yo duna seri kono a bo ɲɔgɔnna kelen i bɛ ji bi a kan dɔrɔn a bɛ funu awɔ tiɲɛ la coefficient i fara ka sɔrɔ i ma wari bɛrɛ bɔ ala ale kolde a bɛ tɔgɔ da fɛn bɛɛ la ala ka sɔn ɲuman k'an ye amina iti sabadini alisa fasiri an bɛ tɛmɛ n'a ye fɛn min ye indépendant b'ale ta Falen Kulubali ale de kɛn bɛ ka nɔbila bolo da a ko o kumana ACI 2000 an ka ta ye n'an taara ACI 2000 la ne min ye nin quartier ba min filɛ ni maaw kɔni ko o kumana quartier do waritigi quartier do ko nka ko fɛn min ye degejugu ye k'a kɛn bɛ olu ɲa da yɔrɔ ye bi dɛ ACI 2000 n'a fɔra k'i bɛ bɔ yen maaw bɛ sɔn ye ten ko degejugu kɛn bɛ ka yengu da yɔrɔ ye dɛ an ka baarakɛyɔrɔ ba bɛɛ bɛ yen kulew olu bɛ yen an ka so ɲuman caman olu bɛ yen nin balila na dɛ n bɛnkɛ ni kana balila ka sabu kɛ nin t'a tiɲɛ fɔlɔ ye a ko k'u kɔni taara bi Mauritanienne dɔ ka a ka butigi kɔnɔ ka bɔ ni o kumana nafolo dɔw a ka butigi kɔnɔ nafolo min tun bɛ u y'a bɛɛ cɛ ka taa ni a ye maa minnu don marifa yɛrɛ tun b'u bolo koyi parce que b'a ko ko an ka hakilina jigin kɛ ko tɛnɛn tɛmɛnen o kumana o tile kanfɛla yɛrɛ ko maa fila n'o ye o kumana bandiw ye degejugu kɔni a bɛ olu kofɔ k'u nana moto la ka na bin maa kan n'o bɛ maraka dɔ kofɔ n'u b'ale wele ko Kamara u bina Kamara kan a kɛra fɛn min ye église ale kɛrɛfɛla la an y'a fasiri diya ACI 2000 la église ni école kɔni man jan n'o bɛ CGS n'a bɛ ale kofɔ ko Kamara u bina u y'a ka wari kɔni k'o minɛ la a y'a sɔrɔ Kamara taara wari ta banque la u ye wari min minɛ Kamara la CFA wari miliyɔn 30 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko a bɛ o bɔ u taara ni o ye u ma da o ma koyi u ye marifa u y'a ci Kamara woro la Kamara kɔni a joginna kosɛbɛ u taara n'a ye dɔgɔtɔrɔso la a ko o kumana o kɛra cogo min na ko fɛn min ye ni Mauritanie ka den ale fana ta kɛra ten tɔ koyi o fana ta kɛra ten dɛ a ko o kumana a bɛ n'a fɔ maa kelenw de don u ye ale ta kɔni kɛ cogo min na u nana ka na ni butigi in fana ka na bin a butigitigi fana ka ten nka ale ta kɔni o kɛra sɔgɔmada nɛgɛ kɛnɛ-kɛnɛni yɛrɛ n'a bɛ 6h30 ko fɔ parce que b'a ka fɔ la a ko olu kɔni u nana Jakarta de la moto Jakarta de la u nana u jɔ ko kelen kɔni o nana don butigi kɔnɔ o donna waati min na a ko k'ale kɔni ko bɛ mayonnaise o kumana buteli de la ale mago bɛ mayonnaise buteli kelen na o kumana butigitigi n'o ye o kumana Mauritanienne ye a y'o bɔ k'o di waati min na a kɛlen k'o d'a ma ko wari bɔra o kumana k'o di ale bɛ tigɛ bɔ k'a bɛ wari minɛ wari minɛtɔ wari b'a bolo a y'ale ɲɛ lajɛ n'a ko ale ma ko kuyi un k'u ka o papa un k'u ka o o tuma boxeur don wa Allahu akbar u ka baara tɛ ya ko ale bɛ wari minɛ a bɛ ko k'a bɛ wari da n'a ka coup de poing k'ale la kuyi k'ale ɲɛnamini k'ale bɔ k'ale bin k'ale bin o y'a sɔrɔ tɔgɔlen in bɛ kɛnɛma ko don o nana marifa bɔ k'a ɲɛsin ale ma marifa ɲɛsin ale ma wari di wariw bɛ yɔrɔ jumɛn ale dalen duguma a ye wariw yɔrɔ fɔ u donna ka o ta fɛn min ye marifa bɛ dɔ in bolo u ye taloli kɛ o kumana min yɛrɛ bɛ yen n'o ka d'u ye u y'o ta ka fara a kan ka sɔrɔ ka ale ka telefɔni o tun bɛ charge la u y'o o fana bɔ ta ka taa n'a ye ninnu ɲɛ tɛ ji bɔ dɛ ka nafolo mugu ta hali telefɔni an m'o to yen telefɔni carte olu tun bɛ yen u y'o fara ɲɔgɔn kan telefɔni 3 k'u y'o de ta u y'o ta ka sɔrɔ ka senfa biribiri ni k'o bolo da dɔwɛrɛ ma to ale kɔ fɛn min ye a bɛ taa fanga la ko 14e arrondissement o maaw kɔni olu kunnafonilen olu kɔni nana ka na k'o lajɛ ko nka fɛn min ye dɔgɔkun kelen bɔɲɔnko ko nin bingani ɲɔgɔnna o kumana 2 k'o kɛ yɔrɔ kelen na ko sabula nin ta in kɛra butigi ale ta kɛra butigi min na ko u bi ye bingani ta ka ɲɛsin o kumana Kamara min ma ko Kamara fana ta kɛra o yɔrɔ kelen la ko Kamara ta kɛra yɔrɔ na butigi yɛrɛ ɲɛsinnen don o yɔrɔ wa a bɛɛ kɛra cogoya kelen na u k'a ɲɛɲini k'o de kama sa fɛn min kɔni ye wele bɛ bila polisilakaw ma n'o ye 14e arrondissement ye lakana tigilama tɔw o kumana ni maa ninnu o kumana a ko kɔni u y'a kɛ cogo min na a kɔni bɛɛ kɔni ɲɛ donna sa k'u ka wuli ka jɔ kɛ ni maa ninnu tɛgɛ bɛ se ka da u kan ani maa wɛrɛ minnu bɛ yen n'u ka baara ye ninnu ye
maaw bɛ se ka kisi olu tɔɔrɔ ma cogoya min la ko n'o tɛ ko a tɛ kɔnɔ bi k'a ko kɔni a gɛlɛyalen don dɛ tilefɛla t'a la sufɛla t'a la sɔgɔmada kɛnɛkɛnɛni o t'a la ko bɛɛ Gambi kamana la Falen Kulubali a ka nɔbila sɛbɛn nin ye an ye min sama ka bɔ indépendant kɔnɔ u ka bidon bɔli bɛɛ an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn i ka lase ale kɛ ko ɲuman na ni fɛrɛmaw ta teliya la ka nin maa kofɔlen ninnu kɔni k'u bɔ an senkɔrɔ a ma ɲi fewu a tɛ kɔni kɔnɔ yɔrɔ dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ maaw senna man ca yen karata in dɛ a tɛ kɔni libitigɛ ci la mɔbiliw bɛ tɛmɛ yɔrɔ min na vun moto ka ca yɔrɔ min na a ye tugu ɲɔgɔn kan ka taa yen n ka jamana baara ɲini dossiers bɛɛ bɛ taa bila a se kun n kɔni bɛ min fɔ yɔrɔ dɔw bɛ yen maaw senna man ca yen ni maa bɛ taa hali tile fɛ kana tɛmɛ yen fɛ dɛ ka ni yɔrɔ ninnu kɔni n'i bɛ se ka yen su o to yen o ye n ka ladilikan ye n'i taara se kɔnɔ dɔrɔn jama ka ca yɔrɔ min na taa yen ni yɔrɔ dɔw bɛ olu ma jɔ hali bi a tɛ yɔrɔ dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ baarakɛyɔrɔ tɛ yen a yɔrɔ ninnu isolé don dɔɔnin i b'a sɔrɔ maaw senna man ca yen donc o yɔrɔ ninnu ni a siraw ka ca bɔda sira caman b'a la kan'a fɔ ko yen yɛrɛ kursi ye k'o ye sira nɔgɔma ye a surumani ye k'i bɛ bɔ yen fɛ ka n'o ɲini jama ka ca yɔrɔ min na hali n'o ye munumunu sa olu bɛ taa munumunu ye i bɛ taa yɔrɔ min na i ka se ka yen sɔrɔ n'o tɛ yɔrɔ ninnu caman u b'a gɛlɛya u b'a binkani ninnu caman kɛ yɔrɔ de la. Bɛnkɛ a ka kuma an bɛ k'an ka baara ɲɛɲini cogoya min ni dugu jɛra wagabɔnw fana bɛ yala mɔgɔw senna ka suma yɔrɔ min na ka maaw mago sa ten k'u ka janjuruw da yen i y'a fɔ cogoya min na ni ɲɛ tɛ maa la yɔrɔ min na i k'i senna teliya ka tɛmɛ. k'a fɔ ko an bɛ tileganfɛla yɛrɛ la o t'a la n bɛ fɛ mɔgɔw k'o de faamuya sabula caman b'a fɔ ko tilegan dire don ninnu a se in kɔnɔna la kuma bɛɛ u b'a ko caman kɛ maaw la dɔw tɛ se ka fasiri yɛrɛ kɔnɔ kuma caman i b'a mɛn dɔw b'a fɔ ko an bɔtɔ nin yɔrɔ in n ka jakata minɛna walima u ye n ka sagi minɛna wa caman bɛ kɛ yɛrɛ fɛn min ye fɛti ninnu waatiw la o waati ninnu yɛrɛ la a bɛ caya di o tuma na maa o maa bɛ yen n'i bɛ taa yɔrɔ ninnu na jama ka ca yɔrɔ min na ani mɔgɔw senna ka ca yɔrɔ min na ka ɲi i ka tɛmɛ in fɛ kɛ ci la i ka yɔrɔ ninnu to yen a to yen pewu i bɛ se ka kisi ninnu tɔɔrɔ ma cogo min na sabula fɛn minɛn'i la o ye Alasani ye koyi n'o tɛ ni min farati u bɛ ni diɲɛ fara o ye tiɲɛ ye mais Fasiri ne bɛ tɛmɛ n'a ye ne bɛ kabako ta u ka bidon bɔli don bɔ ko 970 ani 8 ka bɛn ni bi février tile 3 san 2022 min bɛ tali kɛ Bubu Jarala ale kɔni ye kalamusu dabaji la ni ka nɔbila kɔni bolo da ko min bɛ tali kɛ Fanakaw fɛ yen nɔ ko an ka doyenw k'u ye tɛgɛ kɛ ɲɛnaminimafɛn caman na yen dɛ o ɲana a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko nin wale in ko a kɔni kɛra min bɛ tali kɛ tɛnɛn a décembre kalo tile 27 ko nɛgɛ kaɲa 9 waati kɔni na ko an ka jamana doyenw kɔni min bɛ tali kɛ Fana ale kɔni poste de contrôle la u kɔni ye laraweli kɔni bolo da k'u ye mobili dɔ kɔni lajɔ ni o ye kari ye ko kari in kɔni ɲɛfɛla la ko monturuba bilalen don ko monturu in kɔnɔ ko cannabis de dogolen b'a kɔnɔ dɛ ɲɛnamini fura u ye montre in dayɛlɛ k'a lajɛ cogoya min na u taara ɲɛnaminimafɛn sɔrɔ a kɔnɔna na ko kari in yɛrɛ kɔni k'a bɔra Lomé de k'a kunda an ka Bamakɔ faaba kɔni kan ko u selen Fana siga kɛra mobili in kɔni na u ye larawere kɔni bolo da u bɔlen ɲɛnaminimafɛn kan montre kɔnɔ k'u ma dan o ma dɛ u ye mobili in pneu secours u y'o fana jigin k'a lajɛ ko pneu secours in chambreur kɔnɔ ko cannabis k'a badenba k'o fan b'a la tɛtɛtɛ ni nin ma ko fɔ yɛrɛ i bɛ se ka nin dɔn wa chambreur kɔnɔ ka o fa ɲɛnamini fura la ka fiɲɛ k'a la ka a fa n'a ma ko fɔ a tɛ dɔn a tɛ dɔn dɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko an ka doyenw k'u kɔni ka jateminɛ bonyana kosɛbɛ k'u ye pneu in kɔni walaga ni ka chambreur in ni ka a sɔgɔ ko cannabis k'a poyira ka bɔ ten a ko n'i ye a ta k'a lajɛ ko nin cannabis in ko fɛn min bɛ wele ko chanvre indien ko o fɛn dɔ de don ko min don ko a ka di funɛnkɛninw ye kosɛbɛ nka u t'a dɔn ko fɛn in kɔni bɛ dankari maaw kɔni i ka ɲɛnamaya la dɔɔni i bɛ taa bɔ a kalama yɔrɔ min na o y'a sɔrɔ a ye si tigɛ ka ban pewu a ko nin wulikajɔ min kɛra an ka jamana doyenw fɛ k'u ka tɛmɛ ni nin ye ko don n'a nataw la ni nin baaraw tora ka bolo da maa minnu mana minɛ nin ko in na ka olu wele bɔgɔ jɔnnen sanfɛ ko in ko a na dabila an ka jamana funɛnkɛninw u n'u yɛrɛ sɔrɔ ka bɔ min bɛ tali kɛ ɲɛnaminimafɛn tali ko juguw la walasa an ka kɛ an yɛrɛ ma hɔrɔn ye cogoya min na Fasiri filɛ nin ye Bugu Jara ale de kɔni y'a nɔbila in bolo da kabako kɔnɔ bi sɔgɔmada in na
Bugu Jara b'ale fo min ye ka kabako maa bɛɛ lajɛlen fo halisa o kabako kelen e ko ne t'a taga gɛrɛnna wa o Bugu Jara kelen ale de kɛn bɛ ka nɔbila ni ka ale bolo da u ka bidon bɔli don fɛn min ye Dirisa Badini bɛɛ lajɛlen ni taacogo don diɲɛlatigɛ kɔnɔna la Allahu Akbar nin ye an balaka ye ale kɔni Mali ka dolantan ani Guinée équatoriale o dolantan min kɔni n'a kɛra nin y'an balaka ye ale kɔni e kan ka équipe nationale o kanu yɛrɛ b'a dusukun na ani dolantan yɛrɛ ka d'a ye cogo min na k'a kɔni ka supporter ta ka ɲɛsin olu ma k'u senkɔrɔma don ko o kɔnɔna la fɛn min ye a dusukun y'a bila dɛ Allahu Akbar Ala ma hinɛ na a dusukun y'a bila a tora fasoko la ale yanto anw ye Allahu Akbar muso in a tɔgɔ n'a jara o kumana fɛn min ye fasirike b'a ka fɔ la a ko kunnafoni min n'o sɔrɔla ka bɔ fure yɛrɛ a tigɛmɔgɔw olu yɔrɔ u ko fɛn min ye ni muso min filɛ n'a jara a si bɛ n'i y'a ta k'a lajɛ n'a jara a si bɛ san 60 ani 2 ɲɔgɔnna bɔɲɔngo la fasiri b'a ka fɔ la a ko a cɛ kɔni a ye ala an bɛ don min ko bi a kɔni cɛ ti a bolo k'a sababu kɛ a cɛ ntanyana cɛ min ntanyana ko o don ni bi cɛ o bɛ taa fɛn min kɔni ye san 10 ɲɔgɔnna bɔɲɔngo la fasiri b'a ka fɔ la a ko n'a jara n'i y'a ta k'a lajɛ a yɛrɛ a bɛ o kumana luwanse la so kɔnɔ so min n'ale kɔni n'a bɛ Sotiba u b'a fɔ o ma ko Sotiba village so in yɛrɛ kɔni ka a bɛ a bɛ luwanse la so in kɔnɔna la fasiri b'a ka fɔ la a ko a bɛ so min kɔnɔ o tigi yɛrɛ kɔni o tɔgɔ ko Dawuda Samake a b'o o de ka du kɔnɔ fasiri b'a ka fɔ la a ko n'i y'a lajɛ n'a yɛrɛ min filɛ charbon feerela de don a kumana kabini cɛ in banna a b'o baara de kɛ a bɛ se ka denbaya kɔni n'a bɛ se ka a den taara ka den mulu to a bolo a bɛ se ka olu balo cogoya minnu la ko muso cɛ sirilen don sanga ni waati o kumana a bɛ ninnu kɛ cɛ kɔni taara ale bɛ se k'i hakili to denw na cogo min na a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ luwanse la so in kɔnɔ san 30 ɲɔgɔnna bɔɲɔngo k'a kɔni a bɛ o bɔ fasiri b'a ko nka ko dolantan o ka d'a ni ye kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka Aigle du Mali ko Aigle kɔni o kumana o ka di n'a ye kosɛbɛ Aigle ka balontan a fɛn o fɛn n'a bi kɛ kabiri o kumana éliminatoire la n'a kɔni a bɛ jɔyɔrɔma dondoli a b'o ta ka ɲɛsin ma o bɛɛ la a ko fo kana se nin don in ma n'i y'a ta ni ka a lajɛ n'a kɔni ko wulikajɔ min kɔni n'o kun kɛra anw ni Guinée équatoriale anw ni olu kɔni o kun kan ka jouer fasiri b'a ko o balontan n'i y'a lajɛ k'a donni kama ko n'a kun kan ka bɛn arabadon ma janvier kalo tile 26 o tɛmɛnen ko n'a yɛrɛ n'i y'a lajɛ ko kabiri nɛgɛ kanɲɛ 16 n'a kɔni a ye charbon feere a y'a jɔ ko bi kɔni ko charbon kɔni a ti feere 16h kuma ne bɛ taa labɛn minnu bɛ n bolo n b'o bɛɛ kɛ fɛn misɛnnin minnu bɛ k'o bɛɛ kɛ so kɔnɔ k'an pɛrɛ ka na sigi ka Mali ka match lajɛ maa ti ko dɔ ye ko Ala jaja o kuma na ale bɛ k'o min fɔ ja dolantan in a tigɛ ko a tɛna na ɲa wa ale yɛrɛ sata bɛna k'o ye dɛ ko n'a kɔni a nana fɛn min ye Mali Guinée équatoriale a ye ko bɛɛ kɛ wa balontan a bɛ ka kangari da bɛɛ ye ko mankan a ti fɛ k'o mɛn a bɛ fɛ ka balontan in k'a lajɛ ni hakilisigi yɛrɛ ye o kumana ka Aigle jukɔrɔma don maa si kana mankan k'a kɛrɛfɛ o kumana a kɔni a ti fɛ ka mankan foyi mɛn ko n'a de filɛ o kumana télé ka o k'a la fɛn min ye balontan a daminɛna n'a sigin bɛ ka dolantan lajɛ ko fo waati min na fɛn min ye gewu olu cili nana daminɛ ko o kumana an mana dɛsɛ ɲɔgɔn na wa fɛn min ye gewu cili olu nana daminɛ o gewu min filɛ nin n'o nana ci ko n'i y'a lajɛ an ka dolantan laban min bɛ yen n'o kun kan ka o kumana a gosi Falaye de tɛ wa Falaye Sakɔ don Falaye Sakɔ tɛ ko kumana o nana i kɔtɔrɔma bɔ yɔrɔ min na ka dolantan k'a yɛlɛ sanfɛ n'o kɔni kɛra k'o kɛra yɔrɔ min na ko n'a kɔni a tɛna k'a laɲini fɛn min kɔni ye a den dɔ fɛ k'o ka télé faga awɔ a y'a ɲini fɛn min kɔni a denmuso dɔ fɛ ko télé in kɔni a faga 10 n'a ko ka télé faga yɔrɔ min na ko kumana o ma tɛmɛ seconde damadama kan n'a de filɛ ka sin ka suru ka bi de Allahu Akbar a tora fasoko la n'a jara a surulen filɛ ka bi n'a binna yɔrɔ min na jaja n'a bin ani n'a ka yanto anw ye a si ma kɔrɔ ni si ye Allahu Akbar ko n'a binna yɔrɔ min na fɛn min ye u nana fɛɛrɛ kɛ k'u bɛ n'a lawuli ka ko bɛɛ kɛ a ti yan a yanto a tora fasoko o y'a sɔrɔ dusukun y'a bila
ko kuma na o kɛra waati min na a fɛn min kɔni o ye fɛɛrɛw kɛ ka na k'u b'a cɛ ka taa n'a ye taara n'a ye dɔgɔtɔrɔ kɔni ko nin ye y'an bila a mɛnna nin ye y'an to anw ye a dugusɛjɛ n'o bɛnna alamisa don ma janvier kalo tile 27 n'a ka su koɲɛw a bɛɛ lajɛlen a kɛra an bɛ dugawu kɛ ala k'a dayɔrɔ nɛɛma ala ka yen fisaya ma ni y'an ye o kumana k'a soma minnu bɛ yen k'u kɔni u ye dɛmɛw ɲini k'o kumana ka ɲɛsin n'a denw ma sabula n'a ale de kun jɔlen den ninnu bɛɛ lajɛlen ye ale min fana taara fa tɛ yen ba tɛ yen sisan o kumana o ko kɔni o baaraw kɔni olu bolo dara o kumana an bɛ dugawu kɛ ala ka yen fisaya ma ni y'an ye o kumana ala kana du barika t'a fɛ a taara ka den minnu to yarabi a ma ala k'u kumana u bɛɛ lajɛlen ala k'u kɛ den ye den minnu n'u bɛna u kunkolo kɔrɔta don n'a nataw la fasere nin an ye min sama ka bɔ kabako kɔnɔ u ka bidon bɔli ugu jɛra ale ka nɔbila sɛbɛn don bɛnkɛ a gɛlɛyara dɛ bɛɛ n'i tacogo don bɛɛ n'i tacogo a tora fasoko la jarabi tɛ balonta jarabi a ma nɔgɔn dusukun ma se k'a kun ko dɔ bɛ yen a ma ɲi an ka cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen ale tun ka balonko ka jugu Mali ka match tun tɛ fɔ a kɔ a bɛ taa terrain na waati bɛɛ a tɔgɔ ko Bɔnɛbile Jaabi a bɛ Bozola ye commerçant don a ko Mali Côte d'Ivoire ko Côte d'Ivoire nana Mali la yan Modibo Keita don wa e tɛ a ma kɛ yen de ko Modibo Keita Modibo Keita awɔ ko an ka doso olu ye mugu ci gazon na ka yala ale yɛrɛ hakilila tigɛla ko Ivoiriens ka joueurs dontɔ terrain kɔnɔ ko an ka mɔgɔw b'a la ka kusi su nasiji la ni an b'a bɔnbɔn kan match nana daminɛ ale hakilila tigɛlen k'an bɛ gagner ko ka cɛden dɔ bɛ ko Bonaventure Kalou k'a tɛ ɲinɛ tɔgɔ in kɔ dɛ Bonaventure Kalou ko y'a ci an ka jɔ la ko jɔ farala u taara ballon ta ka bɔ a fɛ ko arbitre yɛrɛ tun t'a dɔn ko a taara ballon de ta k'a lajɛ tan donc a teliyara dolan in teliyara arbitre bolo k'a taara kɛnɛma de an ka mɔgɔw jɔra k'u kunkolo minɛ de arbitre y'a dɔn k'a fɔ ko ja donna donc o sɔrɔla ka kɛ bi ye o kɛ yɔrɔ min an ka cɛkɔrɔba ale fɛnna a yurula u nana jisuma bɔn a kan a y'i yɛrɛ sɔrɔ o la wa k'ale tɛ Mali k'a tɛ Mali supporter ni Mali bɛ jouer k'ale bɛ Ghana de kɔ a fɔ a ye k'a ka sabali k'a tɛ Mali supporter nka a dusukun b'a fɛ an b'a dɔn nka a bɛ k'a yɛrɛ minɛ a y'a yɛrɛ minɛ a y'a yɛrɛ minɛ ka bɔ a la ni Mali bɛ jouer a tɛ gɛrɛ télé la o fana y'a ɲuman ye o fana y'a ɲuman ye n'o tɛ ni min faratu la i t'a fana bɛ kɛ n'a ta ɲɔgɔn ye ala ka n'a cɛ janya awɔ kɛ o kɛ cogo di n'i b'a dɔn dusukun tɛ fɛn min kun fɛɛrɛ min ka nɔgɔ i ma i b'o ta o fana i bɛ se ka mɛn tugu kan cogo min na ala ka sɔn ɲuman k'a ye bi ta an b'a bila yan foli k'a lase kanuba ani dɛmɛbaa bɛɛ lajɛlen ma foli an b'a lase badabada Ali Kɛmɛso grand frère de valeur fo Mayanbugu a n'a furumuso 2 Tori Kɛmɛso Afrique communication an ma ɲina ale kɔ o foli kelen an b'a lase maître Famagan Danbele tribunal de commerce la greffier en chef do an ko ba bɛ loi an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo n'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ foli lase Bouakari Haidara Joro Bakari a filɛ Immeuble Haidara la Dirisa Haidara an ma ɲina ale kɔ Ɲamina Madi ka ninnu bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn établissement Bakari Sila Étoile Beauté Baba Sila n'a cɛkɛɲɔgɔnw an ma ɲina u kɔ an bɛ taa assurance Senar agence Medina Isufu Mayiga a n'a ka cɛdenw u fo k'u waleɲuman dɔn ka foli k'a lase Kɔkɛ Tarawele ma ale ye minute wɔrɔba ye a filɛ hippodrome na an b'a fo k'a waleɲuman dɔn société malienne de gestion forestière Somager Fort a ɲɛmaaba Ibrahima Sidi Yara n'u k'a ma ko Baya an b'a fo k'a waleɲuman dɔn Alibarika Mali Star la Mohamed Cissé an b'a fo dante foli min na o foli kelen k'a ta k'a ɲɛsin nin waati na fɛn min ye o kuma na Isa Jara ye ale kɔni an kanubagaba don ka foli lase Isa Konate ma ale bɛ zone industrielle la foli ani tani k'a lase Madame Kanta Mamu Sidibe n b'a fo k'a waleɲuman dɔn fo Kalaban ba Kɔnɛ a n'a ka farani k'a fo dante foli min na Madame Mayiga La Rose Bangofa Africa a filɛ nin ye u ka agence min filɛ suguba kɔnɔ Grand Marché an b'a fo k'a waleɲuman dɔn an bɛ foli lase nin waati na Aja Ami Wan ko Wɔlɔfɔbugu Bolibana an ma ɲina ale kɔ ka foli lase fɛn min ye Seguba Samake Pré Auto Sankɔrɔba an ka cɛkɔrɔba an b'a fo ko Mɛnɛkura ka dabɔ ka ɲɛsin jardin public ma Quincaillerie générale Mahamadu Dugure Bari TMT Jabala don an b'u fo o kumana fo dibi dani na o foli kelen k'a ta k'a ɲɛsin Quincaillerie
Yombol Bamadu Peliaba an b'a fo Aruna Gindo be Demisa Gindo an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo ka foli lase an kɔrɔkɛ ma n'o bɛ dɔgɔtɔrɔ Alpha Kureshi n'a bɛ ale ko fɔ pharmacie Espoir a bɛ Sevare nin waati in na an b'a fo a n'a furumuso fila Jigi Kamara auto école Wasolo fo Bankɔni na an ma ɲina ale kɔ o foli kelen k'a lase n yɛrɛ kɔrɔkɛ ma Siaka B Sidibe a bɛ sɛgɛn lafiɲɛbɔ la a bɛ fɔ Paris nin waati in na ko ne ko grand frère ma ko bonjour ko ne ko ma ko bonjour a y'a mɛn o tɛmɛnen kɔ bɛnkɛ fana bɛna foli damadama kɔni tɛngu ka taa n ka maaw kɔni yɔrɔ ne yɛrɛ fa ni o ye Lasana Badimi ye a bɛ baara kɛ Simplex SA a b'o kɔnɔna na an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ni o tɛmɛna ka bɔ yen an ka cɛkɔrɔba ale bɛ Bankɔni Jaginɛbugu la ni o ye Amadu Yosi ye an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ni o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ to Bankɔni kelen kɔni kɔnɔna na min bɛ tali kɛ Jaginɛbugu an ka karamɔgɔba bɛ yen ni o ye Jakarija Yosi ye an b'o fana fo ni o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛna Bamakɔ suguba kɔnɔna na entrepreneur Umaru Dambele an b'a ale fo ka waleɲuman dɔn fo ka taa se min bɛ tali kɛ Mahamadu Drame commerçant don an b'a fo ani Seknɛ Sila ani Magan Sila an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo suguba la fo ka taa se Burama Diko ani min bɛ tali kɛ Sadio Kulubali an bɛ foli bila ka taa ninnu bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ suguba kɔnɔna na ni o bɔra yen nɔ an b'an kanubaga bɛɛ lajɛlen fo ko u ni ce u ka lamɛnniw na ne yɛrɛ kɔrɔmuso bɛ Bako Jikɔrɔni ACI la ni o ye Mariamu Ture n bɛ foli bila ka taa a yɔrɔ ni o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ foli bila ka taa an cakɛɲɔgɔnw an lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen ma a banna foli k'a lase o kumana maliden fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ tunga fɛ nin waati in na an bɛ foli lase Mahamadu Traoré ma Madu Jan mɔni tigɛ donso a n'a furumuso Madame Tra Fatou Kasanbara ka foli k'a lase Isa Bagayɔgɔ ma a furumuso Madame Bagayɔgɔ Mariam Kɔnɛ ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Batoma ko Faransi n'o tɛmɛna ka bɔ yen o foli kelen an b'a lase Marabata Sibi ma Tako Sidibe ka foli k'a lase nin waati in na Aboubacar Kaba fo États-Unis ninnu bɛɛ lajɛlen an kanubagaw ye an b'u fo tɛ foli min na Yakuba Konate Xavier Abuta a bɛ Sugunikura la an b'a fo ka wele ɲuman dɔn hakili jigin tɔgɔkɔrɔba la dɛ Xavier Abuta Janvier Abuta awɔ a ye bi don Nigeria n tɛ ɲinɛ kɔ dɛ Xavier Abuta o tɔgɔman de don ale joli bɛ studio bilenman de don awɔ an tɛ fankelen fɛ ale ye bilenman de ye ne ye jɛman ye a ye jɛman ye awɔ ale ye bilenman ye Yaku n'an y'ale fo foli an b'a lase nin waati in na fɛn min kɔni ye an kanuba a n'an dɛmɛbaaw bɛɛ lajɛlen ye da tɛ se ka se bɛɛ tɔgɔ ma don kelen an ŋaniya ɲuman bɛ ka taa bɛɛ lajɛlen yɔrɔ Ɲɛmayaso Ama Sangare nɛgɛw kɛrɛfɛ Mamakoro minɛ ka taa se Cheikhuna Traoré Morikɛ kumaso kɔnɔ Idrissa Badimi ani ne Ibrahima Traoré an kɛra laseli da ye segin bɛ kɛ kunnafoni kelen kan nɛgɛ kanɲɛ 19 walima bɛ taa www.maliweb.net a b'a sɔrɔ yen walima a bɛ taa radio Bɛnkan 97.1 an ka page Facebook a bɛ kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ yen a jataralama an b'aw fo ni ka wale ɲuman dɔn k'a fɔ ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan kunnafoni wɛrɛ k'o da bɛɛ lajɛlen tulo kan hakɛto bɛ nin kan Salallahu Mahamadu